Sinasabi. Hello. Uy, Ayun na. si Glendy Dendy. Dendel, pre. Magbaback break si Richie. Ayun na, okay. Mag-open tayo. Getting 1% Pero better. rinig kayo Rinig kayo sa sa record. Pero Gago, di bumalik. naka-stream. Pre. Yung content kanina. Bumalik. Yun lang, bumalik. Ano ka na, pre? Uy, ano pa? Ay, bahal pala maging racist. Oh, GG. Uy, grabe. Ano? Ang ganda ng boses ng Chinese. Ang Di ba? inang Chinese yan. Ano, bisa call ka, pre. Ay, Ano pa, narinig. Ron Atkinson. Bisa call. GG. Okay. Ito na. Nabuksan ko na. Uy, nag-double down Sa ka stream, na. Uy, wala yung stream. Wala ba yung stream? Nagbukas ka. Hindi mo namin nakikita. Hello, pre. Mano jagger nyo. Ayun Ayun na. Naka-record Ayun na. Naka-record Ika, dito muna kami, Oo, Pat. chill mo na sa masasamang words. Okay. Ang sarap mo, Richie. Sarap niya. Gagi, sino si Richie? Ay, sorry. Set 1 pa siya ngayon. Hindi, joke lang. Set 1 pass Sige is lang. the shit. Okay, unang pack. Starlight to eh. Makapal to eh. Unang pack. QCR Branded Fusion. Okay, let's go. Okay, ano to? Tangina Uy, pre, di Infernoid. namin kita. Baba mo onte. Yan, dali. Infernoid. Sacrifice level up. Ay, Jelix. naka-inverted, pre. Naka-mirror. Ay, no, ice cube. Ice Jade Kineme. Uy, pre, dips na dyan. Dips na yan. Sheesh. Dips na ako dyan. Okay, unang Na-reprint pala yan. Hindi, yung recording hindi naka-flip. Walang kwenta Sa inyo ni lang. Necropus. Sa inyo lang naka-flip. Okay, next. Uy, gagi Orpus 4 Harp. Harpoon. Uy, Orcus. Okay. Ritual Beast. Ritual Beast. Pre, Kineme. kita may SR sa likod. Oo nga Bobo Bobo mag-box break Uy, watch your mouth. Ay, sorry. Division. Ba't may mathematics? Bora. Uy, grabe, Borax. Borok. Borax. Laki naman ng Borax mo. Si Exodia. Oh my god. Uy, Joke lang. ganda. Pre, pakita mo naman na-hype ka sa box break mo. Oh my god. Let's go! Ay na. Let's go! Next pack. Oh my god. Okay. Wow. Sprite Pixies. Life Life hack. hack. Anong ginagawa nito? Target 1 life. Blah. Hack. Grabe, ang sarap magbasa, baliktad. Dami. I-mirror mo din, pre. Pre, di namin kita yung name. Baba mo. Laro yung monte. Uy, Arbitrary. grabe. Arbitration of Naka-mirror white. pala sa Ang inyo. ito pang racist. Earthquake. Earthbound Resonance. Earthbound Resonance. Okay, Ice Jade ulit. Okay, teams, tayo na, dalawa na. Ano ba't Ice Jade na Tuner naman? pala yung pre level 7. So, Kasi siyempre, kailangan ko yun eh. Tatlo. Okay. Ang ina si Ison lang masaya sa box break ang puta. Okay, Genex. Turing. This pre, 50 pesos isa. White Circle Reef. Bibigay na daw ni Richie. Ay, bibigay ba? O sige, mas maigi. General Wayne the Ice Barrier. Uy, grabe. Hindi, marami na. Oh, Ipon yung ice barrier. Sprite Blue. Uy, grabe. Sprite Blue. Kailangan ko to ata. Full Armored Utopic Ray. Shit, kineme. Real yan. SCR. Dibs na Richie yun pag kulang. Wala ko na isang blue eh. Tignan natin. Pride to bro. Sabi Sprite player. Pang ilan no? Pang-apat pa lang to na pack. Okay, si Uy, Infernoid Kineme. Sprite. Sprite Sprite okay. ulit. Makabuo na ako ng Sprite. Gathering Light. Yan, gentamicin. Ay, gather. Gathering. Electro Galing na mo Blaster. sa pre. Branded Oh. Fusion. Ritual Uy. Beast ulit. Uy, pre, punin mo yung ritual beast, pre. Puro Ako Ritual may Beast. ginapang lahat ng box. Ilan yan ni Carlos? Tayo ng box Hindi, puro sure. Ritual Beast. Nang yan, si Ison lang masaya. Gago na to. Nag-box break si Ricky para sa akin, tapos bibili ko 1K lang lahat. Next. Okay. Branded Fusion, parang awa mo na. Golden Sword. So, di ba UR din to? Mura dun lang sa, yan. UR din ata siya, or SR, doon sa Oh, instruction. Spiritual Sabi, Beast na naman. Sabi, ay. Hexa Spirit Ice Barrier. Electrode Beast Casio. Ang daming ganyan, ha?
Oh my God! Uy! 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 Pinakala mo talaga ito. Issue! Binulsa. Ay, sorry. Uy! Gagi ito na rin. Grabe to. Shit. Okay, wala. Tangina. Ice barrier, freezing chains. Parang ginamit to ni ni Lawrence Infernoid na naman. Ito naman. Void Breach. Void. Kaya Scrap nandiyan. Goblin. Void Breach. Branded Fusion! Branded Oh, Fusion! Synchro Oh, Play. Synchro Ano to? Pwede ba sa Dinos ko yun? Yung scrap na yun? Ipa-synchro mo lang tira mo. Hindi ko lang alam. Ay, yung SCR pati yung dito may may Ayun, foil. naglag, no? May foil Foil blade, dito. pre. Foil blade yan. Pag ganun. Foil blade ba yun? Alright. Grabe. Pati yan, dinudugo na. Oh, GG. Branded Fusion. Genex. Ano yung SCR, bro? SCR ang Branded Fusion. Oh, branded low. Uy! Up! Grabe. Dips na ako i-upgrade. Dips. Okay, next. Ano yan? Oh, ayun. Oh, Grabe, puro solid. Ritual Beast. 6. Lagi puro ritual beast yung ano na yan. Yung 1, 2... Oh, Cartesia. Oh, may Grabe. carrier. UR yan eh. Sige. Take ko na rin yan. SCR yan. Pag set yung SCR, take ko Yes. Sige, 5K daw. Eh, hindi, Okay. buburi na ata Okay. si Richie eh. Uy, wait lang. Parang, Na-reprint to? Di ba ACR to dati? hindi. Ban Oo. na Sa nakaraan tuloy. yan, pre ah. Ban ba to? Hindi, ano yan? Hindi, ngayon, R1 na. Ako na yan, pre. Freezing Chains. Ice Barrier. Spread gum. Oh, mabubuo na yung Ang spread. inamura lang ni Mercurier, pre oh. Toys, 0.75 kailangan ko to. lang. Toy Soldier. Oh. Ano ginagawa niyan, pre? Pang ano to? Pang White Woods. Oo. Oh, kailangan natin. Uy, synchro. Oh my God. Ice Jet na naman. Uy, tips ka, pre. Tips ka, Kailangan ko pre. yan. Hello. Pre, tips yan, pre. Ang sword tool yun eh. Oh, so Bilis QSR sama lang. sa Kailangan mo yan, Sword pre. QSR lang gusto ko dito. Kasama yung ice steed na isa. Tanginap akin. Ano ba? Sige, ikaw ko Reverse lang. level up. Bunch of Ano yan? bodies. Beast bodies. Beast bodies. Toy box. Okay. Alright. Ritual beast na naman. Gold beast, okay. Branded Fusion. Parang ako. Uy, synchro ulit. Yan ulit. Uy. Hindi na. Sino yan? Genix Return 0. Ilan na lang yung packs mo, pre? Dami pa. Dami pa yan. Dami pa yan. Hindi pa lang eh. Grabe, short print yung branded fusion. Ang ino nyon. Bunch of beast Oh, yan na let. Frozen Domain of the Ice Barrier. Genix yun din. Parang nakapull na to kanina. Medallion of the Ice Uy, ang Barrier. cute. Okay, SCR. Ano yan? Guys. Infernoid na naman. Infernoid. Support. Mercurier. Mura lang pala Mercurier. Pre, parang 5K daw yun. Ritual Beast na naman. Infernord, Sate Semas. Walang price. Guard dog. Uy, guard dog. oh. Uy, guard dog. Uy, parang kila... Ay. Uy, gardog daw! Oh, gee. Ay, Oh, Guard Guard dog. dog! Bakit? Synchro Panic. Richie, picturean mo nga yung gardog na yun. Mamaya. Screenshot. Baliktad, pre. Baliktad kasi. Synchro Panic. And Sprite Starter. Pangina na to. Ayun, SCR na yung starter. Gamma Burst pala yung isa. Pangina, Sprite. Dalawang starter pa, boy. Tsaka isang blue. Dalawang blue. Si Jet Oh. din pala. Oh, Sprite Sprint. Oh, sakto. Buo na. Uy, grabe. Oo, agad. Buo na. Ano yung pang ice barrier? Medallion of Ice Barrier na naman. Spiritual Beast na naman. Uy, gagi. Si Eglin. Genex. Okay, ang Branded SCR. Fusion. Parang ako. Oh. Oh, Cartesia. Hindi. Ancient Gear kineme. Ito. Machine. Ancient shit. Ay, sorry. Walang QSR ako. Next. Marami pa yung Ano yung quarter dyan? Sila Ray? Uy, Oh. si Bird. Branded Fusion. Birdman. Toy box ulit. Uy, Ano ako to? Void Breed. Void Void. Uy, Uy, grabe. Cartesia. Alright. And na, starlight. Pili ko dyan eh. Mercury Sakto, na para naman. sa akin talaga yung Mercurier mo, Richie. Dalawa na. Salamat, Richie. Nagpupul ka para Thank sa you amin. para sa amin. Mahal ka namin, Richie. Kahit ganyan ka.
Sing Engine. Syncropanic. Dragon Balls. Frozen Domain of the Uy, Ice puro na Barrier. yung ano mo. Spring and Ring Skit. UR din yun sa Alba Strike. Uy! Ito Oh, na. Uy, Ay, grabe gigante. talaga. Nag-sprite ka Buo talaga. Na, Oo, may bagong deck na to. Sprite. Skit Grabe. Hindi, na. kailangan mo ng tatlong starter, tapos tatlong blue. Dalawang blue na. Mura na lang Dalawang ata yung blue, dalawang jet. Dalawang blue, tatlong jet, dalawang starter. Solve na. Gen X ulit. Sacrifice level up. Spirit Converter. Infernoid Andel. And ang SCR ay... Pasa ulit. Oh! Kurikara! Ano yan? Oh, easy! Magkano na yan ngayon? Mura na lang yan. Wala Bumaba. lang yun eh. Reprinted Yeah, na check to. ko, check ko. Reprinted eh. Pero parang short print siya. Kurikara. Okay. Alright. Mahal yan daw. Mura na lang yan, pre, kasi Castera format lang naman nag-overprice yun. Electro BLT, Blaster. $7 sa BLTR. Sheesh, 300. Oh, Sprite ulit. Right na. Buo na. And ang SCR Uy, True. 3-3. Ano to? Ay, yung Lancea. Lancea. Ano material, pre? barrier. Water. Water Water tuner. tuner. Tsaka non-tuner monster. Level Ano ba effect 11. yan? Ano effect, pre? Mukhang kailangan ko yun, ah. Then you change special summon one ice barrier from your hand deck or extra deck. Then you can change one attack position monster to defense. Nagde-defense lang. If the synchro summon the sabi ko papalit-palit lang. Parang Crimson Dragon ng ano, ng water. Tubig lang din. Bulok. Puro ice barrier yung kanina na. Oo, Hindi, puro ice barrier talaga na reprint yan. Tsaka ano. Support. yun yung support na ano. Rare. Branded Fusion, Branded butang sword. ina, parang- Ito yung ginagamit ba? Okay, UR din yan. Oh, one. Isa lang din. Void Parang optional. Shirt Uy, printed pala yung Sayanos. Kailangan ko to. Oh, QCR ata yung sunod, pre. QSCR? Oh, pre, ang ano eh. Uy, Branded Fusion, putang ina mo, Reggie! Uy! Hindi. Hindi. Uy, gago! Dalawa na! Dalawa na. Dalawa na. Sprite starter. Ang kinang eh, no? Buo na ang Rare Sprite. flag eh. Buo na ang Sprite engine. Dalawang Sprite blue na lang. Yun lang naman mamahal dun, di ba? Okay, next. Gen X. Infernoid. Maganda pa ba yung Infernoid ngayon? Pabrik yan, pre. Oh, Sprite red. Fabric. Yay. Uy, grabe. Ang SCR, Uy, exist. Uy, Five? Ano to? uy. full armored na naman. Ulit. Wala na, 4 na lang. Yeah. Support yung Sakto, Eh, tatlong meron pa yan, Branded pre. Fusion. Makapal yung isa eh. Yes, sir, yan. Sakto, Triber grade isa, tsaka tatlong Earthbound. Branded Fusion. Sprite red Uy, ulit. oh, Grabe. ito Ano talaga. lang, karot na lang, pre. Wala. Karot. Hindi, walang karot yun. Nasa Monsters Revenge yung karot eh. Marami Ah, yung kailangan karot nila na UR. Duplicate na lang ng blue, pre. Tsaka, may jet ba dyan? Alam ko meron eh. Shirt printed daw blue eh. Ice barrier ulit. Ah, 4 na lang. Branded Fusion ang short printed, pre. Putang na kahit isa wala oh. Mababa na kasi. Sa nga lang meron ako nun eh. R1 daw eh. No? Mahal na daw eh. Medyo. Arbitration ulit. Dalawang Wonky Quartet. Yung bago to eh. Yung Sumasabog. material niya. 2 plus level 4 monster. Ano ito eh? Give control. Basta sumasabog to pag lumipat tama din. Pay top 3 edge cards. Attach the top 3 cards of your deck to this card as material, then apply the following effect base. Pag 4, give control of this card to your opponent. Pag 5, take 400 damage for each card for each material this card has. So, Earth yan, pre. And if you Oo, do pre. Ay na, pre. Dips na yan. Tangina, pwede sa Destroy madol. Sakto sa all Madolche, monsters no? you Pang control. burn, pre. Pang Oo. burn. Bibigay sa Pang kalaban, tas sasabog siya. Ilan? Ba't sasabog? Anong gagawin pag sumabog? 400 kada. De ano, pag 400 kada material. pag 4 or less, kasi With Yogi na pre.
Every standby phase, mag-a-attach siya ng 3 card sa kalaban. Tapos, pag 4 or okay. less, lilipat. Parang Automatic card na siya. Tapos sasabog lang siya. Grabe, pang stalling. Retro. SR lang ganyan. And ang Exist. SCR, Ay, hindi. Uy, Infernoid na Kung naman. may Infernoid. Wala akong nagustuhan na. Yan, pre, magugustuhan mo na yan. Last Branded Fusion, QCR. last 3 packs. May Hindi blue namin, pala dyan. pangalan pa rin, hindi namin kita. Electrode, Onion, Thunder. Yun. Ano yun? Toy Soldier ulit. Toy Kailangan Soldier. ko. Pang Whitewoods. Whitewoods Toy yan. Tank. Toy tank. Okay. Ay, grabe. Electro Ang ganda ng Blaster. toy tank ah. And Bilog na bilog yung bunganga. ang SCR. Exist. Na naman. 1-6. Go! Uy! Sprite na naman. Grabe naman yun. Pangalawa na yan. Starter tsaka blue Dalawa na lang, na. pre. Starter tsaka blue na lang. Kailangan mo, starter, kailangan mo dalawang blue. tatlo ng blue, pre. I-check out mo na lang. Ilan na yung blue mo? Isa Isa. lang. Isa. Next. Tsaka isang starter, dalawang blue. Sakto, kompleto na. May ano ako rito, Richie, may carrot. Bigay ko lang sa'yo. Uy, sakto Galing sa may jet. Galing sa BLMR Gamit yun, sa pre. jet na lang kulang. Okay. Isa pa lang ba yan? Uy, yung Mirror Jades. Ano to? IUR? Di ba ACR to sa ano? Ay, parang may QCR, pre, ah. Duda ako. Miramatch. Miramatch. Mira match. Wait lang, yung Sprite jet. Yung ganda. Miramatch. Ang cute. Onion. Sabi, And then, ang SCR. Oh, Link 1. Uy, QSCR. Hype ka, Richie, QSCR. Hindi. GNX support. GNX. Mahirap daw ma-pull to eh, itong GNX controller. tabi mo lang, pre. Tabi mo lang. GNX controller, ano yan? Oh. Record GNX ito controller. na. Ito na. Ang huling pack, Magkaalaman na. bago ko buksan yung isang box, joke lang. Hindi, meron ka pa? Mahal to. Ayoko. Hindi, yung pang-price. Ano yung price namin, pre? Ito din. I-stash na lang pa price mo, bro. Okay. Last pack, GNX Power Planner. Infernoid Jete. And then, Jet. GNX controller. Yung kanina. Okay, before and after. Di ba rin after? Nung iniwan. Nang Bago FTK, iwan. alam ko eh. Nang FTK pala. Gathering Light. Das na yan. And ang last card, and last Na, SCR. Branded Fusion, QSCR. Oh, Uy, Branded Fusion, pre. Oy, Branded Branded Fusion. Fusion. Hindi, makapal effect eh. Oh, Once per turn. Branded Fusion, gagi. Hindi, Oil. oil. Oh, Oil. oil. Ilang yan. Marami yung langis sa my bahay God. eh. Kung Wala. masahe. Ayun. Mong masay. So, ang pulse natin, ito, mga Sprite Starter Pack, Wow, may core na siya oh. Jet, Pantay-pantay mo, pre. Tingnan mo kung ilan yung piraso yung mga nakuha mo na. sige, karat natin to. Ay, grabe, may inhaler pa. May dumi pa, nakita yung dumi. Tinakpan. Tinakpan. Hindi ko na nga pinansin, pero tinakpan niya pa rin. Sprite, dalawang red, isang Pixies, isang Sprint. Isa lang naman tong Sprint, di ba? Oo, siya lang yan. Dalawang Starter, dalawang Gamma Burst, Blue tsaka jet kila kulang mo, pre. Isang starter. Hindi, R3 na yung starter eh. Isang starter May tsaka core na yun, dalawang blue tsaka dalawang jet. Ito yung mga UR. Hindi pala kita. Yung branded lost take ko, Richie. Tsaka yung retro. Ako ba, pre? Take Take mo ko ako. yan, pre. Buong Sa akin yung ano lang, yung dalawang ice jade lang. Kay CJ na yung 5. Sige lang. Ito yung mga branded stuff. Nanalo kami, pre. Mid Oracle, ayok. Nalo kayo, may Oracle? Mabawi. Nakakapalag na kami, gagi. Marunong eh. Cartesia. Sabi, Di ba recorded yung- SCR yung Cartesia, di ba? Okay. Si Eglin Mga ulit. spiritual beast. Oh, QSCR yung ano. Si Raisa pala, green pala. QSCR yung ano ko dito, yung Ritual beast. Cartesian.
Bunch Frost. Toy box. Toy soldier. Ito R1. Ba't Ito R1 yan? no? Saan R1 pwede yan, gamitin yan? Saan pwede gamitin Ano yan? yan, pre? Dati sa, ano yan eh, sa Dragon Link, pre, na may Guard Dragon. Crusadia Guard Dragon, tas Dragon Link. Yung may PST, ano pa yun, pre? May PC PST. Ag Hindi, Agar may LP, LP may Agar LP Agar line pa yun. Needle fiber, pre. Ito pa Ano yan, pre? Yung kukuha nung, ano, nung spell na, yun yata yung kumukuha ng spell na Guard Dragon, tas mabubuhayin, tas ililipat ng pwesto. Kaya ang dali eh. Division. Okay, balik chain together. Tapos ang SCR natin. Ito pala. Kailangan to sa Sky Striker. Pag lumabas yung Camellia, tsaka to magkakasilbi. Pangalan yan? Ito, si Sayanos. Ah. Notch still, oh. Solid ka naman, Day. Uy, solid yung mga pull mo, pre. Grabe naman yung snatch pin. Grabe. So, ang mga SCR, Snatch Steel, Ritual Beam, Uy, grabe, nilakas pa Uy, ka. grabe. Full Armored, Ice, ito, Ice Jade. Ito pang binder lang to eh. Di ba na meron na to dati? Incarnate. Oh, reprint lang yan, pre. Ito, si Adrian. Yung synchro. Yeah. Take ko yan, pre, ha? Yung Repair Jade. ibenta mo ba? QR, toy. Yung level 7 na yan. Gusto mo ba? Yung dalawang Ice Jade na level 7. No? Oo. Gusto mo? Sige, hindi ko ibibenta. De, joke lang. Sige. Grabe. De, joke lang. Take ko lang ako sa Shopee, 50 lang naman yun. Full Armored Utopic, Division. Ito Kurikara. Kurikara. $7 yung pre. Good. $7. Pwede na yan. My courier. Nabalik ko Dalawa na lang. naman. Sige, take ko na, pre. My courier. Oh, nabalik mo na ata. Nabalik ko na. Ito ang dalawang toy box. Infernoid Sheet. Ice Jade. Ito. Uy, Ang shimmer wala pala. short printed yung Walang branded branded fusion kahit fusion. SCR. Ilan Di yun? puta. 24? Pre, 1.74 lang yun sa ano. Ayan. Baka nasa isang box, pre. Legit pre, $1.74 lang yun. SCR, tangin yun. Okay. So, ito yung next natin. De, joke lang. Ano na? Joke lang. Pang ano yun, pang price. Alin, pre, open mo na yung box ko. Pwede na ba yun? Hindi pa. Ay, yung Gagi. box ko. Kung kahit Ay, di kailangan pa. una si Jason eh. Sige. Ay, oo nga. Magkasama. Si Jason pati si Gerald may 3 siya 4 packs sila eh. Packs. Sige. Pag yun nakuha lang. nila yon, open mo na pre. Salamat sa panonood. Mga ano. Mga hinayupak. mga ano. Sa 74 na alipin ko. Salamat sa pag-subscribe. Hindi, 74 subscribers eh. Sige. Salamat. Gawin nating 75, pre.